नमस्कार बंधुगला मला नतून भिडिओ नि आपनाक स्वागतम जानाले मैं आजका अहिले शरणतला मेला चाबके तो मेघालय डांगर मेला है दे शरणतला मेलारा हदे चाबके आइसे एला 7:30 बाजे मैं पुंछिले मेलानी और मैं जाबा लागसे लेंके रास्ता मनगले घुरी आइस लागसे पूजा दि आसले नेकी दीदी वाह तोरा के पूजा दि आइले नेकी वाह एटा तारातारि आइले एला 7:30 बाजे मनगले पूजा दिए आहिबाय लागसे और हमरा एला है जाबा लागसे भाबिसे सकाले आहिले भीड़ कम होबके ते इलाও পুরোই ভিড় একদম এরকম আমরা 5টা নে বাড়াইছে আর এলা পুনছিলে 7:30 নি কি তরমুজ বাড়াইছে এই মেলা নিখলি তরমুজ मंदिर पूजा दी बारे मेलार रंग सांगाला पूजा दिवस लान लगे फाले पूजाली जरा जरा कृषि काम करते एक बाटे के बाधा तो एक देखे चंद जन किसी दायित्व नंबर 1 से पाया जमी আপনার পূজা হচ্ছে না পূজা হচ্ছে না दान कर सकते हैं पूजा दी आहिले और एला भोग लागिसे एला खाबा गरसे बेलपुरी कइ दे बेलपुरी एला मैं बेलपुरी खाबो और चा स्पेशल चा देखा बेलपुरी और दई दिसे दई दई और चाना से चाना चाना दिसे और भुजिया और भुजिया से और बादाम আছে रेस्टुरेंट के बहुत खावा जिनिस আছে চাও পাই তানি দাদা এটি কি কয় ঢাক নাকি এটা ভাঙরা ভাঙরা কয় কত দাম দাম হলো আপনার 1000 4000 না এক ফুটা আর এটা আছে 1500 না 3500 এগুলা এগুলা বলে 300 টাকা দিয়ে বাজাই যায় কিবা পাইতা এটা কি জিনিস কয় গো দাদা এটা তাসা তাসা কয় ও এটা তাসা কয় বলে গাড়ি উঠলে কত নাই গো ভাই কত নাই গাড়ি উঠলে 50 টাকা 50 টাকা বাচ্চা খেলা এটা 50 টাকা না 50 টাকা 50 টাকা মানে কালী পূজার মধ্যে কত করে এটা কেরকেরা কত দাম 30 টাকা ও এগুলা 100 টাকা ব্যাগগুলো 100 টাকা ভাই না 100 মন্দিরত
প্রসাদ দিবা ভক্তি করা মান চা কত লম্বা লাইন বহুত লম্বা লাইন প্রায় 20টা থেকে একদম এইবার মানে একদম ব্রিজ থেকে লাইন হয়েছে একদম এইবার আরো নতুন নতুন দোকান বাড়িছে এইফালে ব্রিজ ইফালে চা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দোকান খোৱা দোকান স্টেশনারি দোকান আছে বহুত কত দাম এটা 30 টাকা দাম বলি দা পুতুলরা দেখি কয় জিনিসটা পুতুল নাচ না পুতুল নাচ তো বন্ধুগুলো মই সকাল এটা পূজারহে দিব আহিছে তো পূজালা আলামলা আপনাকে দেখালে তো ভোগ লাগিছে যেনেহলে ঘর বাই যাব ঘর বাই যাই আবার আইব মই আবার আহিয়ে মোজন আপনাকে মেলারা দেখাব একদম রাতিলে দৃশ্যরা দেখাব মই তো এলা ভিডিওটা এটাতে রাখিলে আবার লগ পাব নতুন ভিডিও নি জয় হিন্দ জয় ভারত।